حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہیں۔ میں آیا ہوں بابا نور شاہ ولی کے دربار پہ، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کرے، ویڈیو اسپیشلی آپ سب دیکھنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، سو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کرے اور لائک کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سید بابا نور شاہ ولی سرکار، تجھ کو کیا پرواہ ہے یا بابا نور شاہ ولی عربی سرکار، تو علی کا شیر ہے، عاشق و مشوق تیرے داتا علی اجویری ہے، پھر میرے لگی کیا دیر ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کا دربار دربار مصطفی ہے، آپ نے لاکھوں کروڑوں کی بگڑی بنائی ہے، مجھ گناہگار پر بھی نظر کرم فرمائے، آمین۔ دربار کے اندرونی مناظر، ابھی انشاءاللہ درود و سلام بھی پڑھا جائے گا اور اس بابرکت اور مبارک مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کے صدقے سے قبول ہونے والی خاص دعا بھی کی جائے گی۔ دعا میں آپ سب بھی ضرور شامل ہو جائے گا اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ شہنشاہ دربار حضرت سید بابا نور شاہ ولی سرکار، تو عطا کرے جسے بے طلب وہ کہاں سوال کو جائے گا، جس سے ہو تیری دید و شنید وہ کسے خیال میں لائے گا۔ تیری ذات با کمال ہے، تیرا نور بے مثال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ سبحان اللہ، ولی اللہ، اللہ کے درویش۔
ताजदार वज़ीर तकलीफ कायनात जाने कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह में खिदमत हक़ीक़तन वफ़तन मुहम्मद पेश करते हैं रसूल करीम का अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन सलामुल्लाह अलैहिमा आपकी बारगाह पेश करते मालिक गुलो मंजूर फरमा आमीन। बिलखुसूस करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम खानदान नबूवत की बारगाह बिलखुसूस मौलाए कायनात हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजह करीम आपकी बारगाह पेश करते मालिक गुलो मंजूर फरमा आमीन। बिलखुसूस तखसीस शहजादी कौनैन सय्यदतुन निसा खातून जन्नत हज़ूर सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह इनाम में मक़बूल पेश करते मालिक गुलो मंजूर फरमा आमीन। बिलखुसूस शहज़ादाने कौनैन अल इमामैन अत-तय्यबैन अत-ताहिरैन अश-शहीदैन हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह पेश करते मालिक गुलो मंजूर फरमा आमीन। और अपने इत्तेफाक की बरकत से तमाम अंबिया किराम तमाम सहाबा किराम तमाम औलिया किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम की बारगाह में दर्जा बदर्जा पेश करते मालिक गुलो मंजूर फरमा आमीन। बिलखुसूस सरकार सय्यदी गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह हुज़ूर ख्वाजा रहमतुल्लाह तआला अलैह हुज़ूर दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह बाबा सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह पेश करते मालिक गुलो मंजूर फरमा आमीन। खानदान कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया मोहम्मदिया उवैसिया कलंदरिया जुमला तमाम सलासिल के जितने भी उलमाए किराम औलिया किराम जाने फन से चले गए हैं सबकी बारगाहों में दर्जा बदर्जा पेश करते मालिक गुलो मंजूर फरमा आमीन। मालिक इन तमाम औलिया की बारगाह में पेश करते हुए इनसे फैज़ लेते हुए इन तमाम अमाल का सवाब बड़े बड़े हाज़िर ख्वाब कमरे का सवाब ताजदार फैसलाबाद हज़ूर आकाई मौलाई मुर्शदी हज़ूर हज़रत सैयद सखी बाबा नूर शाह वली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह पेश करते मालिक गुलो मंजूर फरमा आमीन। मालिक आपके ज़ारे अनवर पर करोड़ों अरबां लातादाद रहमतों का मज़ीद मंजूर फरमा आमीन। हम सबको हुज़ूर बाबा जी के सच्चे फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा आमीन। और उस बारगाह में हाज़िर होते यहाँ कर खिदमत करते तमाम भाइयों के घरों को आबाद फरमा आमीन। इसके अलावा तमाम अमाल का सब जितना इधर मौजूद है अगर किसी भाई के माँ बाप छोटे बड़े बहन भाई जाने खान से चले गए हों बिल्कुल इजाज़त वादे कि भाई तुझे पर्दा फरमा के हैं मालिक तमाम और जितना पेश करते हैं अल्लाह पाक गुलो मंजूर फरमा आमीन। मालिक तमाम मग़फ़िरत फरमा आमीन। सबको जन्नत और फिरदौस में अता फरमा मालिक तुझे वास्ते तेरी खुदाई का तुझे वास्ते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्तफ़ाई का मालिक तुझे वास्ते इस मुबारक महीने का मालिक तुझे वास्ते बाबुल क़िस्मतों का जितने भाई इधर मौजूद हैं मालिक इन सब के दिलों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा आमीन। इससे परेशान हाल परेशानियों को दूर फरमा कारोबार वालों के कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा मेरे भाई को अच्छा रोजगार अता फरमा मेरा बाप हमें से बीमार है घर में से कोई बीमार है बीमार करबला के वास्ते सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा आज या साहब को मेरे नवाज को शिफाए कुल्ली से मामला अता फरमा अल्लाह पाक हमें से बे औलाद को साहिब औलाद फरमा औलाद वालों की औलादों को नेक फरमा मालिक कर्जदारों को कर्जे से रिहाई नसीब फरमा इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का वास्ता मालिक हालात बड़े खराब हैं इस मुबारक महीने का वास्ता महबूब की मोहब्बत का वास्ता मालिक हम सबको अपनी जनाब से अता फरमा मालिक अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना फरमा मालिक अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज ना फरमा मालिक अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज ना फरमा मालिक खबर खैर फरमा आखिर खैर फरमा ज़ाहिर खैर फरमा बातिन खैर फरमा आलम इस्लाम की खैर फरमा आलम इस्लाम को आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद नसीब फरमा मालिक पाकिस्तान की खैर फरमा पाकिस्तान के रहने वालों की खैर फरमा हम सबके मुस्तफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन।